Menjua-jua ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Kami Badan Pekerja Majelis Klasis GBKP Medan Kampung Lalang nehken momo man banta krina karena YouTube Klasis Medan Kampung Lalang. Guna pelaksanaan kebaktian Pekan Doa GBKP tanggal 24 30 Mei 2020, enggo isikapkan Klasis Medan Kampung Lalang kebaktian Pekan Doa 2020 dalam bentuk rekaman YouTube. Ikirimkan kami arah WA Klasis Medan Kampung Lalang ku runggun-runggun. Bagepe man bandu runggun-runggun silalit Androidna. Badan Pekerja Majelis Klasis Medan Kampung Lalang enggo mendistribusikan bahan Pekan Doa ku runggun-runggun gelas si perdiatekan ras-ras. Selamat mengikuti Pekan Doa 2020 ibas jabunta skalak-skalak. Bujur Tuhan si masu-masu kita kerina. Mari sibenaken kebaktin Pekan Doa GBKP wari si pemena. Rende kita si puji Tuhan ibas kitab nenden nomor 340 ayat sada ras peduakan. Kebaktin Pekan Doa wari si pemena enda. Lid ibas gelar di bata bapa si tetap cukupkan keperlundo. Guna dalankan si sentudu rasura surana. Ibas gelar Yesus Kristus si jadi usihen ibas dalankan perhatian di bata. Ibas gelar kesah si badia si pengasup kam erguna man kalak si deban. Perkuah ate ras dame ibas di batanari kekelengan Yesus Kristus ras kerembakan kesah si badia nemani kam kerina gelah genduari nari seh rasa lalap. Amin. Tuhan, pertoton kalak si peteruk bana i bagikan dukap, i petetap kam ukurna. Palaskan Mazmur 10 ayat 10 pitu. Mari si puji Tuhan aluras kita rende. Kitab nenden nomor 354 ayat si pemena ras si peduakan.
Ras kita ertoto guna ngaloken kata di bata ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kerajaan surga. Bapa si melias dengan dem keleng ate si inggo mereken kesempatan man kami. Guna dalani wari-wari kegeluhan kami. Tuhan sura-sura kami. Ibas kebaktiin enda gelah kam si ngajar-ngajari pusuh perukuran kami. Gelah erbeluh na kami. Ibas ndalani wari-wari kegeluhan kami. Ngerana kam ku tengah-tengah kami, sebab kerina kami anak-anak Tuhan. Go sikap megikan kata Tuhan. Ibas gelar Yesus serah kami artoto. Amin. Kekalangan Tuhan ibas kebaktin si pemenana pekan doa GBKP enda. Bahan renungan ibuat ibas kitab Sada Timotius bindu 2 ayat sada. Yogekan kami man banta krina Sada Timotius bindu 2 ayat sada nina kata di bata. Alu judul kebaktin ibas perpulungan. Perlebih kukatakan gelah isah kendu sapaat pemindon pertoton ras pengatakan bujur mandi bata guna kerina manusia. Terjang jenda pengogenta kekalangan kami mejuah-juah man banta krina ijapape perpulungan kam ringan. Pengharapan kami kam lid krina ibas keadaan sehat-sehat mejuah-juah bagai pe stay at home, stay health, bagai pe si jaga kesehatan ta. Jadi kekalangan Tuhan pergegeh rehna ibas kitab Timotius yang naman banta alu tema ema sehkenlah pertoton syafaat. Sueras bagi singgo yogeken maka ibas kitab enda surat penggembalaan arah Paulus man Timotius. Engkai maka islah kena surat enda lid piga-piga jenda catatan. Si pertama, tupung sadae Timotius posisina. Idah Paulus kurang megegeh. Banci si idah kari ibas sada Timotius 5 ayat 23. Jenari tantangan sini hadapi Timotius cukup melala. Baik arah penguasa-penguasa, baik arah guru-guru palsu, bagai ajaran sila sehat, iturikan KPJ berbagai-bagai curak kegeluhan silabo bagi kalak Kristen. Tambah si Timotius pe nguda dengar jenari maun monce ukurna uga menghadapi si enda krina. Makana ibahan Paulus surat penggembalaan gelah megegeh Timotius enda ibasnehken pelayanan. Kai masih pemenang gelah namin isah kena pertoton nandangi perpulungan. Kepekan ibas situasi si bagian darupana ikatakan Paulus ibas kitab Timotius enda salah sada ema pertoton. Gelah arah pertoton kerina perbeben singgo iturikan enandai ngasup ia benta sisa. Jadi pertoton enda diterjemahkan Paulus libat ibas telu jenis. Si pertama pertoton isah kena ema kata kena pemindon. Jadi kata pemindon je ikatakan ema de-6. Si ertina gelah namin erbahan pemindon secara pribadi mandibata. Jadi si pertama enda kepeken krina manusia lid pertoton pribadi. Adi sekalak permata ertoto ia nandangi jodohna. Adi sekalak orang tua ertoto ia gelah anak-anakna sehat-sehat. Pemindon secara pribadi ras keluarga. Bagai misalkan Paulus si pemenana. Si peduaken igelarina pertoton pengatakan bujur. Kai maksudna pengatakan bujur ibas terjemahan bahasa Yunani igelari Eukaristias. Si artina capan syukur. Kepekan kekalangan Tuhan di bata mulai naik genduari seh pagin tetap berkarya. Makana labahan cilang harus sehken pertoton pengatakan bujur mandi bata. MC peduaken. Si peteluken dikatakan Paulus ibas kitab enda pertoton syafaat. Kai pertoton syafaat, pertoton syafaat ibas terjemahan aslina dikatakan na enteuseis.
Bahasa Inggrisnya katakan intercession. Si artina sebagai perantara. Labo notoken dirinta, jabunta, tapi penotoken kalak si deban. Jadi kalak si deban je sini maksudkan melala. Mulai arah bangsa ras negara. Jenari masyarakat. Jenari gereja. Adinan kari ibas kitab Job man kalak sirbahan sila menghuli man bantape epitotoken. Maka adinan kari ibas perdalanan padan sindekah ras padan simbaru melala contoh-contoh pendoa syafaat. Banci si idah si pertama Abraham. Gua luar biasa na Abraham enda ertoto ia galah olah Sodom ras Gomora enda kernep. Jaga si peduakan Musa. Tupung nai ras Harun ras Hur sebagai tim doa. Gelah bangsa Israel ibas perang menang ia. Ibas peperangan. Makana banci kasih idah Daniel. Notoken bangsana sibas baksana pembuangan. Lang Daniel ngom jore. Ngom sikap kegeluhenna. Tapi ia terpanggil gelah notoken bangsana si sangana bas pembuangan. Labo bangsana catotoken tapi pe penguasa. Lang ngokap bahan Babel si jahat man bangsana. Tapi kita ikan tek Daniel di bata ngasup makaikan sila menghuli jadi menghuli. Maka nartoto ia labo man bangsana saja tapi peman penguasa-penguasa. Sinan kape bagi pe Nehemia. Artoto ia doa syafaat ia nandangi bangsa Yahudi. Esther pe bage. Janah melala pendoa-pendoa syafaat. Sada pendoa syafaat si terbesar bahasa sejarah Alkitab. Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus labonena uga manusia perdosana, labonena uga dosana belina manusia pemberontakan naman di bata, labonena krina. Kenca enggo persilang ikata kena finish enggo dong. Artinya kai jeme doa sapatna si terakhir. Maka krina dosa-dosa manusia enggo yalami di bata. Jadi kekelengan Tuhan ibas Yesus Kristus, ibas waris sendah, ipanggil kita jadi pendoa syafaat. Jadi rusur bas kita pengangkahan maka pendoa syafaat pandita. Entah pertua diaken, entah lid ia bertalenta, ibas sendah ikataken, maka labo ngenca. Kerina kita sitek mandi bata, terpanggil jadi doa pendoa syafaat. Makanya kekelengan Tuhan, bahandulah doa syafaat bas jabundu. Dilo anak-anak tengah-tengah jabu, 2-3 kalak perbulangan. Bagai pedelit keluarga je ras-ras kamar toto. Janah gelah alu bage sebagai kita kalak Kristen bas Indonesia enda. Bagai pe bas doni enda. Kita terpanggil jadi pendoa syafaat. Kekelengan Tuhan ibas paksa genduari COVID-10 siwah enda. Kita lenga banci pulung. Kita lenga banci kebaktiin bas gereja. Tapi ibas sienda krina. Amin lah banci pulung. Tapi te kita perjumpaan ras Tuhan. Labo banci ibatasi kaipe. Makana kekelengan Tuhan sueras padan di bata 2-3 kalak pulung ibas gelar Tuhan. Tuhan go hadir tengah-tengah do. Makana bahan do pertoton. Kai man totonken mulai pemerintah, penguasa-penguasa. Jenari terus kubas pemerintahan desa. Jenari terkhusus penandangi tim medis. Kesehatan, dokter, perawat, krina tim medis sebagai garda terdepan. Perlu si totoken gelah ngasuk ras megageh ya. Jenari masyarakat tapi adi banci penyakit sosial ras debanna petotoken terjang jebong ita ngasup lang si deban mungkin labo terdahikan kita peka covid enda labo si tahu garupana bentukna tapi adi hertoto kita te kita maka di bata bancir dahin kekelengan Tuhan ibas Yesus Kristus enda menjadi perenungan man banta ibas waris sesendah enda te kami maka kamkrina anak-anak di bata jaga kesehatan, jaga jarak, jenari pakaikan kata di bata jadi gegeh ibas kamnari. Di bata si masu-masu katana ras kita retoto kita. Terpuji kam o Tuhan di bata. Si enggo ndilo kami jadi pendoa di tengah-tengah bangsa negara kami enda bagai pe tengah-tengah perbeben si mesangat nandangi kegeluhan kami. Maka Tuhan ajar-ajar rindu kami, bagi kendu pertoton kami, gelah arah pertoton kami silabu sempurna enda, mekuah hatendu. Pepalem du krina kalak si pinakiten, bagai pe kalak si kote kini terkena, kam si mereka gegeh manbana. Terpuji gelar Tuhan,
ibas gelar Yesus rah kami ertoto. Amin. Mari dage siakukan pengakuan kini tekenta radukan kerina kalak Kristen ibas kerina paksa ras ingan idonienda ninta dage sekalak aku tek mandi bata bapa sila ersibar kuasana sine palangit ras doni aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta si jadi arah kesah si badia tubuh idur sing udang-udanari si so keliaman tergelar si Maria singena nami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakuken ku kayu persilang mate jenari kuburken nusur kudoni kematian petelwariken go keke bas matenare nangkih ku surga perkundul narah kemun di bata bapa silar sibar kuasana jenari reh mia pagi ngeranakan singgelu ras singgo mate aku tek man kesah si badia janah lit sada gereja si badia persadaan kalak si badia pengalami dosa kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Semepaksana kita bersikap guna ngendeskan persembahan pengatakan bujurta mandi bata. Kata di bata jadi palas persembahan ta ema. Ibuat ibas kitab Ulangan 8 ayat 10. Nina idatndu kai atendu ipandu. Arkiteken sie ngatakan bujur mekam man Tuhan di batandu. Karena tanah si mahumur si berekena man bandu. Tupung siendaskan persembahan ta. Mari raduras kita rende ibas kitab Nenden nomor 343 ayat si pemena saja. Mari ras kita ertoto guna pertoton persembahan ras doa syafaat. Jahwe di bata Bapa kami, isahkan kami bujur man Tuhan. Ijenda te kami guna ertoto syafaat ope denga sienda kerina Tuhan. Pebadiandu daging kula perukuran kami. Gelah atan kami mindo ertoto dengan erpengarapan kempak Tuhan. Bapa sini surga, erpenatap kempak kami kerina manusia idonienda Tuhan. Sibas paksa gen 2 hari enda, lid ibas perbeben si masangat.
baik secara penyakit entah pe COVID-10 siwa sindan dan kerina manusia janah melala enggo korbanna enda pe Tuhan mekuah atendu pasu-pasundu kerina mulai pemerintahan kami bagai pe tim medis kerina si ikut muat magin ibas peperangan COVID enda Tuhan si masu-masu kam si mereken gegeh manbana padau hundu kuasa-kuasa doni enda ibas sienda kerina bagai per toto kami Tuhan mulai pemerintahan pusat presiden terus kubas pemerintahan desa Tuhan si makekan ia gelah isah kena keleng atena kempak rakyatna bagai pe karena dampak COVID enda pe tu melala Tuhan baik secara perekonomian bagai pe secara politik terus kubas dahin-dahin silit tengah-tengah bangsa ras negara kami enda melala kalak pengangguran makana ibas sienda kerina Tuhan mekuah minate Tuhan kam si tetap memelihara bangsa ras negara kami enda kam si memulihkan termasuk ekonomi si bas paksa genduari enda bagai pe ertoto kami ibas paksa enda Tuhan nandangi teram keluarga si inggo kena COVID enda pe Tuhan si memulihkan ca kam si mereka pergegeh manbana seh kubas gereja andu pe Tuhan ibas belang-belang donienda kam krina simperdiatekan ca amin gia lenga banci kami pulung tapi perjumpaan kami ras Tuhan labo banci yolangi kaipe termasuk penyakit maka Tuhan krina anak-anak Tuhan si enggor bahan kebaktin kam simperdiatekan ca kesehatanna pasu-pasundu pendahinna pe pasu-pasundu lat tadingan pe karena kini terkena gelah meteguh dengan paguh gelah ibas galumbang juga pana pe kegeluhan enda ngasup ras megegeh kerina anak-anak Tuhan bujur Tuhan persembahan pe sadabagin enggo yandeskan kami alo kendu persembahan enda bagi persembahan si mehuli si merim rikutkan singanate Tuhan tantan singgo meraikan persembahan aludem keriahan ukur ras ngatakan bujur man Tuhan kam si arsemulih, kam si cukupi krina keperlunna, kam si perdiatekan kegeluhana. Melala dengar situna pemindon kami Tuhan, ibas keterbatasan kami, tak kami, maka krina keperluan kami, enggo icukupkan Tuhan. Andeskan kami kegeluhan kami, pertoton kami, persembahan kami, ibas gelar Tuhan Yesus. Amin. Si pindo gegah gelah ngasup kita andalankan surah-surah di bata. Ibas kegeluhan ta aluras kita rende kitab nenden nomor 360. Siandaikan kari enda 3 kali.
Mari raduras kitar toto, bagi sini ajari Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rahmin kini rajandu, sehlamin peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda, alami salah kami, bagi ni alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas percobaan, tapi olangilah kami idur si ilat nare. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alokanlah pasu-pasu idur di batanari, si meregegeh man bandu, guna tetap tutus, ibas kini teken ras ibas kerina dampar kegelu hendu. Tuhan si meregegeh dengan si ngampang-ngampangi kam, ku ialah kam ernalem, ia sinampati kam ras periah ukurndu. Puji ia, alu endenden si meriah. Amin. Kebaktinta nggodung salom ras mejuah-juah man banta krina.